La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rabbi a'udhu bika min hamazati siyatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi isra li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalina, alhamdulillahi rabbil alamin. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu nyanyini ife ika kisi ani ika nema eko ujense kata lame jama kulu kelen na bele jelema maoma ni ibe isogolindo ni wakati na radio soina alaka kisi anaka barka alako jidi kata ima. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi tanube kafolindo Allahu dilla. Annana an sigira kokura jamukande do mun dilindo kabo jama'atu munumbu uyere dambe ko ulo kera shire jonye shuhada u shire alendo ni jumeye munde yu uke shire jonye ebeta alquranu kononana wala sa iko ofamu alquranu yoro jume ebeta korona sura sabada yele ni sura sabada yele sura ento suratul ali imran a verset biduru ani saba. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasulu fa'aktubna ma shahidin. Ako antike ala an limani yara ni kuma ni donin do kira de da ani e ani ne kanga fo an limani yara ala Allah, an limani yara ala la an sona alaye an tugura fende ko an limani yara ni fenye antigi Allahu ye munji ala ye fɛn mun jigi dɛ kan k'a fɔ an dara o de la. Rabbana amanna bima anzalta, y'a ye a ko an tigi ala an dara bima ni fɛn ye Allahu ye fɛn mun jigi. Wattaba'ana rasulu fa'aktubna ma shahidin, an tugura ala kira kɔ i ka an tɔgɔ sɛbɛn ka fara jɔnw kan minnu siriyara k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ yen ala e ta ni kɔ, e ka jiginen kɔ, e ka jiginen kɔrɔw kɔ, kitabu jiginen kɔrɔw kɔ, ala e ye fɛn mun jigi o kɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ yen diina kɔnɔna na. I ka diina kɔnɔ an siriyara o de la, olu de wele shuhada shahidu sire jɔn. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasula فاكتبنا ما شاهدين، فاكتبنا ما شاهدين، فاكتبنا ما شاهدين. يا أنكر شاهدوية ما إتسكا كشاهدوية تقول سيلا fo i ka limaniya bimani kitabu ye Allahu ye kitabu munun jigi, ala dun ye kitabu joli jigi.
k'a fɔ kuranna kɔnɔ o de validelen do bi an bɛ bi tile na l'an 2001 ani san tɔw mun bɛ nale kuranna jiginen kɔrɔ kɔ kuranna bɛna dantigɛli kɛ a ko kitabu saba bɛna sɔrɔ dugumakolo sanfɛ aw ka limaniya o la kitabu de do mun bɔra ale ala yɔrɔ o kitabu saba kɔfɛ ale ala ka diinɛ tɛ yen a tɛ yen o kitabu nin ye jumɛn ye nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al tawrata wal injila yayi Quran sura saba an bɛ saba in de kɔnɔ hali sisan Quran sura saba aya sabana kitabu saba a m'a fɔ yen fɛ a aya 57 k'i ka limaniya kitabu la ala ye kitabu minnu jigi wa k'o de b'i kɛ shahidu ye o de ye kira tuguɲɔgɔnyali ye wa o de ye i tugura kira kɔ parce que a ko kira tugulen don ale ta in de kɔ a b'o f'i ye suratu bakaratu kɔnɔ kuranɛ sura 2 aya 285 a ko muhamadu tugulen tɛ dɔ wɛrɛ la a limaniyalen tɛ kitabu wɛrɛ la n'a bɔra kitabu jigininw na wa limanajɔnw fana limaniyalen don o kitabu de la ka fara ala kira yɛrɛ kan nin bɛ alikuran sura 2 bakaratu aya 200 aya 80 ani aya 5 a sɛbɛnnen bɛ i ka karamɔgɔ tɛ se ka nin wuli dɛ ko kira limani yɛrɛ kitabu minnu na dɛ k'o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko kitabu de don mun jiginna a yɛrɛ kan kitabu mun jiginna a yɛrɛ ala kira kan ani kitabu minnu jiginna ka kɔn ala kira ta ɲɛ limanajɔnw fana faralen don kira kan ka limanaya olu kitabu de la olu de wele kitabu jiginen o kitabu jiginen dɔ de filɛ ka f'i ye kuranɛ sura 3 aya 3 kitabu 3 a ko kitabu jigina e muhamadu kan ni tiɲɛ jaati ye ka tiɲɛtigiyali kɛ kitabu fana na kitabu minnu tun ye jigilen kɔrɔw ye ka kɔn e ta nin ɲɛ ko jumɛn ni jumɛn de tun jiginna ka kɔn e ta ɲɛ muhamadu lamini ko tawrata tun jiginna ka kɔn e ta ɲɛ linjila fana tun jiginna ka kɔn e ta ɲɛ tawratatigiw tun bɛ yen a fɔ muhamadu lamini kira cilen a nalen dugumakolo sanfɛ k'a fɔ kitabutigiw ye ko tawratatigiw ka taa u ka to ni u ka tawrata ye u ka kiiri tigɛ ni u ka tawrata ye nin bɛ kuranɛ sura joli kɔnɔ kuranɛ sura 5 suratul maida aya 40 ani aya 3 a selen yi chrétienw ma ni u wele ko nasaraw ni an b'u wele chrétienw n'o tɛ u ka manto tɔgɔ ye nasara a selen nasaraw ma kuranɛ sura 5 kelen kɔnɔ suratul maida aya 40 ani aya 7 a ko k'a fɔ nasaraw fana ye ko linjila mun bi u bolo dɛ ko ka kiiri tigɛ ni olu linjila nin ye wa ale muhamadu a aya 48 suratul maida kuranɛ sura suma minɛn kofɔ suratul maida kuranɛ sura 5 na do aya 48 a ko ala kira e fana mun jiginna e kan mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔ i ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ni i ta nin ye kana tugu mɔgɔ si ni sago kɔ a diyara ne alahu ye a ka kɛ ten ko aw kelen o kelen manton minnu b'a la ka kofɔ i ye tawratatigi linjilatigi ani kuranatigiw ko aw manton kelen o kelen ko ne ala ye gafe jigi aw kan k'a kiiri di aw ma a kɔnɔ k'a bato kɛ cogo ka ala bɛ bato cogo min na k'a fɔ aw ye a kɔnɔ ko n'a tun ye ne ala ja a tun bɛ kɛ manton kelen mɛ n ye aw kɛ manton 3 ye mun kosɔn aw ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la y'a ye karamɔgɔw binna mɔgɔ minnu ko yawudaya banna fana olu tɛ u ma kalan dun kana jigi la koyi u ma kalan yɛrɛ de wa a ko nin diinɛ in de bɛ wele yɛrɛ kolon diina o de kosɔn kuranɛ sura 28 b'a f'i ye suratul kasasi a aya 52 ka taa bila aya 53 a ko mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn muhamadu ɲɛ a ko tuma min muhamadu ta fana nana u ko o limaniyara o fana na a ko tuma o tuma ni ala kira ta fana kalanna u ye u b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ mun bɔra ala fɛ a ko mɛ ka kɔn e muhamadu nalen ɲɛ an tun ye silamɛw ye yɛrɛ kolonbaga ko muslim n'i y'a mɛn yɛrɛ kolonbaga o de bɛ wele silamɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye ko silamɛya ye diinɛ de ye jɔn ka diinɛ ala ka diinɛ sɛtani ka diinɛ tɛ wakula ka diinɛ tɛ bolipatɔla ka diinɛ tɛ yɛrɛ kolon diinɛ o de bɛ wele silamɛya yɛrɛ kolon i b'i yɛrɛ kolon ala ye o de bɛ wele ko e ye silamɛ ye ko a ko bɔ olu minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn muhamadu ye suratul kasasi kɔnɔ kuranɛ sura 28 aya 52 ka jigi ko olu minnu ye kitabu sɔrɔ tawratatigiw ani linjilatigiw k'olu tun ye silamɛw ye ka kɔn muhamadu yɛrɛ nali ɲɛ silamɛ tɛ dɔ wɛrɛ yɛrɛ kolonbaga i b'i yɛrɛ kolon ala ye cogo di i b'i yɛrɛ kolon ala ye ni ala yɛrɛ ka kumakan de ye quoi i bɛ ala ka kumakan de sɔrɔ i b'a fɔ k'alu samina wa atana ni n y'a mɛn n sɔnna n bɛna a waleya e bɛ wele yɛrɛ kolonbaga muslim
mɔgɔ mun b'a yɛrɛ kolo ala ye quoi bon i b'i yɛrɛ kolo ala ye ni sira jumɛn ye ni ala yɛrɛ ka kuma ye tawrata ye jumɛn ye tawrata ye ala ka kuma ye linjila ye jumɛn ye linjila ye ala ka kuma ye kuranɛ ye jumɛn ye kuranɛ ye ala ka kuma ye diinɛ ye tigi ye jɔn ye ala lillahi dinul kalisu kuranɛ sura 39 suratu zumar aya 7 ko diinɛ tigi gɛrɛ de ye ale ala ye bon diinɛ tigi de kitabu ninnu jigi a ko k'ale kelen jigi Muhamadu kan ni cɛn jati musaddikan lima bayna yadi ka cɛntigɛli kɛ fɛn na fana kitabu fana na minnu tun jiginna ka kɔ e ta ɲɛ ko tawrata tun jiginna ka kɔ e ta ɲɛ linjila tun jiginna ka kɔ e ta ɲɛ kuranɛ sura 7 aya 7 kitabu 7 a ko bon sisan i b'a fɔ ko tawrata tigiw ye k'u ka kiri tigɛ ni u ta ye ala ka kuma de b'a kɔnɔna na k'a fɔ linjila tigiw ka kiri tigɛ ni u ta ye ala ka kuma de b'a kɔnɔ ale Muhamadu mun ye kitabu 7nan sɔrɔ k'a fana ka kiri tigɛ ni a ta nin ye ko ala ka kuma de b'a kɔnɔ ko ni aw sɔnna o ma aw de bɛ wele yɛrɛ kolo silamɛw o de kosɔn ala bɛ kuma ni cɛntigɛ kasasi kɔnɔ kuranɛ sura 28 aya joli aya 52 ka jigi ka taa bila 54 a ko nasaraw ani yahudu minnu tun ye kitabu sɔrɔ ka kɔn alakira ɲɛ comme alakira ta nane ko a mɔgɔw sɔrɔla minnu ko nin fana ye tiɲɛ ye ko tuma o tuma ala ka aya ninnu fana kalanna o ye o b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ de mun bɔra o tigi ala yɔrɔ wa k'olu tun ye silamɛw ye ka kɔn Muhamadu yɛrɛ nali ye kabako ko olu tigilamɔgɔw dɛ ko ne ala bɛ nin yɔrɔ 2 de d'u ma kiyama don awɔ nin yɔrɔ 2 comme sisan a kɛra manto 3 ye k'aw ka bɛɛ ka to ni i ta ye suratul maida kuranɛ sura 5 aya 43 suratul maida kuranɛ sura 5 aya 46 wolonwula sakɛ kuranɛ sura 5 suratul maida aya 44 aya 8 kabako a ko bon sisan ne y'aw kɛ manto 3 ye manto kelen o kelen n'a ka gafe kitabu ala ka kuma de b'a kɔnɔna na k'aw banba aw ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la a kana kolankolon kɛ ko ne ala bɛ taa aw kiri ni fɛn ye n b'a la ka aw lajarabi ni fɛn de ye ni ala ye mun di aw ma donc kitabutigiw tun bɛ yen ka kɔn ala kɛra ɲɛ ko kitabutigi ninnu tɛ dɔwɛrɛ tawrata tigiw don ani linjila tigiw a y'o de fɔ ko bon sisan e kɛra 3nan ye kuranɛ sura 7 aya 7 kitabu 7 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل يعني ما أها أما على كراتا يدو ko kitabu jigina ala kira kan ni cɛ jate e ma ka kitabu tɔgɔ sɔrɔ d'accord ta Quran sura 17 sura in tɔgɔ suratul Isra'i sufɛ tagama sura a aya 80 ani aya 2 e bɛ taa ala kira ka kitabu in tɔgɔ sɔrɔ ye ko wa nunzilu minal Qur'an cɛ kuma filɛ dɛ ko e ta in tɔgɔ ye Qur'anu de kira Musa ta Quran sura 21 suratul anbiya aya 40 ani aya 8 franfasiya tawrata de ta ye Musa ta ye kira Musa cira ni kitabu mu a tɔgɔ ye tawrata ye jumɛn tablette ye jumɛn ordinateur e t'o dɔn ta Quran sura 7 ta suratul larafi kabako a aya joli a aya 100 ani aya 40 ani aya 5 suratul alarafi Quran sura 7 na aya 100 ani aya 45 aka kita ale walahaw de dira ale ma tablette walahaw de dira nabi Musa ma olu de bɛ wele tawrata tablette i y'a ye tablette mun bɛ aw bolo aw denw bɛ kulonkɛ kɛ ni tablette i y'a ye ordinateur lama de don fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na wa a ye nin ɲɔgɔnna de kɛ k'a di Musa ma a ko nabi Isa ta Quran sura joli Quran sura 5 maida Quran sura 5 sumaminɛ kofɔ sura aya joli aya 46 a ko a ta ye tɔgɔ ye linjila kɔrɔ kunnafoni duma la bonne nouvelle i y'a ye Mama Lamin ta a ka kitabu tɔgɔ Quran sura 17 suratul Isra'i sufɛ tagama sura aya 82 mais ni ma Quran faamu tan nin de bɛ tafsirul Quran bil Quran tafsirul ayati bil ayati nin de kilala karamɔgɔw la karamɔgɔ kafiri ninnu nana fɔ ko Quran ma walawala ala ko wa nanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in Quran sura 16 diden ko fɔ sura aya 80 ani aya 7 a ko Muhammad Lamin ni ala ye Quran de jigi ka fɛn bɛɛ lajɛlen de faranfasiya ni Quran ye fɛn bɛɛ faranfasiyalen do Quran de fɛ Quran ye fɛn bɛɛ de walawala i ye karamɔgɔ kafiri ninnu nana fɔ ko Quran ma walawala Allahu akbar ala e bɛ se ko la dɛ ala e muɲunen do dɛ n'o tɛ e bɛ ninnu ala kabako ala ko ale de masa ye masa mun sabalilen do ale tɛ pressé y'a ye an dusu bi ka bɔ parce que o bɛ ka ala kɛ ngalon tigɛla ye ko
ni karamogo y'a f'i ye korana ma wala a ye ala kɛ ngalon tigɛla ye quoi sabu ala ko wa nanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in karamogo bɛ se ka nin wuli wa ko korana ye fɛn bɛɛ lajɛlen de wala fɛn bɛɛ walawalalen don alkorana kɔnɔ korana sura joli korana sura 16 diden kofɔ sura aya joli aya 80 ani aya 9 a tɛ ka wuli jo karamogo bɛ se ka nin wuli cogo di ko korana walawalalen don ala yɛrɛ de ko ten ko korana ɲɔgɔn kitabu walawalalen tɛ yen a tɛ yen ko kitabu de jiginna korana de jiginna ka fɛn bɛɛ walawala ale ko non ko korana ma walawala donc sisan ala kɛra ngalon tigɛla ye a bolo e ma koranu dɔn i tɛ koranu dɔn a ma f'i ye ko tawrata ye tablette ye a ma f'i ye ko linjila kɔrɔ ko bonne nouvelle kunnafoni duman wa han ɔ korana dun kɔrɔ parce que a fɔra ye ko korana wani nanzulu minal qur'an ko ale korana de jigi ala kira kan qur'an sura 17 suratul isra sufɛ tagama sura aya joli aya 80 ani aya 2 ni ma al qur'an faamu ta e bɛ taa kiyama de ta an bɛ ka kiyama mun kɔnɔ dɛ kiri bɛ kɛ kiyama o tɛ wa ta o sura ta o sura bɛ bɛn al qur'an sura 75 ani 5 suratul kiyama a verset 16 ka taa bila 19 a bɛ na f'i ye ko kalanfɛn koranu kɔrɔ kalanfɛn e ma koranu faamu ta a kɔrɔ wɛrɛ ye jumɛn ko hakili jigi fazakir bil qur'an hakili jigi de al qur'anu ye hakili jigi a danbe tɔgɔ dɔ ye hakili jigi ye ko nunu kitabu olu de kitabu jiginenw ye quoi donc shahidu tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko olu de don wa ala ko korana sura 4 muso kofɔ sura a verset 100 ani verset 66 a ko ale ala fana ye shahidu de ye quoi ale Allahu yɛrɛ ale ye shahidu de ye quoi ale ka mɛlɛkɛw ye shahidu de ye quoi mais o shahidu yɛrɛ o ye sereya jɔ fɛn jumɛn kan ala ko k'ale sereya de kɛ fɛn de kan ale ala ye kitabu minnu jigi ni a yɛrɛ ka dɔnni de ye mɛlɛkɛ ka dɔnni t'a kɔnɔ kiraw ka dɔnni t'a kɔnɔ jinɛw ka dɔnni t'a kɔnɔ wakulaw ka dɔnni t'a kɔnɔ danfɛn ka dɔnni tɛ kitabu mun kɔnɔ ale ala kelen pewu ka dɔnni de don a y'a jigin ni a yɛrɛ ka dɔnni ye k'ale ala sereyara o kitabu de la kuranu sura 4 musow kɔfɔ sura aya joli aya 100 ani aya 60 ani aya 6 a ko ale ala tɛmɛnen kɔfɛ k'ale ka mɛlɛkaw u bɛ sereya fɛn de la ale ala ye mun jigi ale ma bukari jigi ala ma muslim jigi ala ma lakadari jigi ala ma mota maliki jigi ala ma nabalaga jigi nunu tɛ kitabu jiginenw ye ala tɛ sereya jɔ nunu kan mɛlɛkaw tɛ sereya jɔ nunu kan an shahidu tɛ sereya jɔ nunu kan an mago foyi tɛ nunu kitabu la an ma se ni kitabu nunu ma ala ko sabula ko limena jɔn wallazina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قرآن سورة فلا بقرة كبكو كما فلا بلاو فلا مالي بجاسا أنجا Mali bija abija chogodi karamogo munu yu briefini dina briefini o ya taka biri wira kan kolu ye dina fobagaw ye ado sara ado be balola munu be balola amogo be ulula munu sara ulu kote munu be balola ulu de kodon aw malola de e mani aya nunu ye ko limana sigilen do kitabu jiginew de la kitabu jiginew kitabu munu bora ala yoro ko limana sigilen do olu de kan e mo me wa dina sigilen be olu de kan e mo me e dum bala ka kitabu munun kalan ka fo mogo ye olu nte kitabu jiginew ye kasora afora ala kira nyana Qur'an sura muga ani wolom la suratul namli ambi singana bakara la ha suratul namli Qur'an sura muga ani wolom la aya bi kononto ani aya fla wa an atlu wal Qur'an Muhammadu ne ibla Qur'an kala de la e bi Qur'an de kala Muhammadu wa an atlu wal Qur'an he kabako fle wa an atlu wal Qur'an e ko chugodi e be ka kitabu mun kala kabako e be ka kitabu mun kala o Qur'anu ye la kadar mun be isin ka ala je dongo de e be ko de kala o ye Qur'anu ye
bugari mun bi isen kan dongodo o de dayele lendo inya kora ibo de kala dina sirala dina hokum kono e ba la ko de kala mota maliki mun be isen kora inya koro dongodo karamgo keni e ba la ko de kala ala kira e bugari kala wa ala kira te bugari donc kuma te ka bugari kala ala kira te mota maliki ka kitabu ala te maliki donc kuma te maliki ka kitabu ma ay lagadar min bi bolo ni e bala ka kala ala krate o kitabu don kuma te ko o kitabu kala a fora ye wa an atlu wal qur'an kaka korna de kala korna sura muga ani wolumla ndiginye sura ndiginye ite ndiginye don abto ka fura kolo nunu fili ndiginye so mununa jati odo ndiginye so namli qur'an sura muga ani wolumla ay bi kono toni fla kira blara kaka qur'anu de kala kaka qur'anu kala na ye Qur'anu kala kaka munke kabako nda ye Qur'anu kala kaka munde ke na ye ebeta al-Qur'an sura biduru deta ebeta Qur'an sura biduru deta sura to suratul kaf ba ebeta aya binani ani aya konotota binani ani aya duru sake aya binani duru ambe munfo atese ka ci karamo fe koyi kuma ni akura lama e eklokoro ike pew karamogo ti bolo mun ba wuli atay ni karamogo e ka ban ambi ka mun fo e ba don cho o de ko so ambi to ka afoko ante kunfin karamogo e koy ayi ante kunfin karamogo e de kunje o ka kalan fawde ya anye ambi ka mun fo karamogo ti bolo jamana ni kan mun be se ka kuma nunu wuli atay kana jigiya yere mais kunfin e to don mais kabako nana ke muye kunfiu abe koma awde kuna kadini karamogo nu yede kunfiu de bala ka kuma nunu famu ay ka limani ya kuma nunu na sake me mun ba famu o karamogo nu ba don cho u ba don ninde tieye me o ti se ka bon ka foko tieno wa ansona wa anga je ka korna ke nyogon fe nga kunfiu nunu tara munu hakili ka bonu tara karamogo nu kuro ma nyesoro dro o be limana kuma nunu na do o ba ke ala kiki kana seli gundu seli fanchite gundu amena seuma seli fanchite gundu mais moko bika confiant de bika son ka ate mais karamo kafri nunu ba do chedo do me o ba ne do ka ke Allahu akbar yela ko fle makari fle ay ne bika yela micro la ni eta ne dusu kasi yele de dusu kasi nte yele ye ka fo ko nege yele de do dusu kasi yele de ni quoi e ba don tiki ala ka kuma kan de fle ni ye abiso imaye angana srafra karamogo no ay tien fo mogo ye de ay tien fo mogo ye kaka korna kana fasakir bil qur'an wa an atlu wal qur'an kaka korna de dale kaka suratul naml kono mais suratul kafu ba ay bina nidru ako fasakir bil qur'an kaka korna de kalaka wajulu keni qur'anu de ye ko kaka wajulu ni abu wajulu kena munu sigide karamogo baw awde kodo maliko na ani maliko kan la selin bi se yoro kibe kena mun sigi kebe na mogo waju dina na de kika keni korna de fasakir bil qur'an man yakafu wa idi no kera mamu misra alanye abi sega koka alata yimine ko e ka waju keni korna idan yoye ko la ikra fi dini qur'an sura fla bakaratu a verset keme fla a verset bituru ani woro karabalite dinana Mohamed Lamine kana mashi karaba e ka wajuli ke korna kalan folo ni korna kalan akono kuma ni ya don wa an atlu wal qur'an ni eyo don ibi bo iba fo ala côté fa zakir bil qur'an donc c'est ça ibi hakli jiki ibi wajulu abi wajulu meke wajulu te bamana kan yekoy wajulu ye kuma nagasile kuma den nagasile do wayu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Quran sura joli najm lolo sura Quran sura bidru ani saba aya nani ko Mamadou te kuma kun fe kuma fo bakate ala kiraye ate wuli dina na kafa ko mun kadaya abafo ate wuli dina na mun gosira hakilla ka bafo ay ko wayu de beto ada wayu o de be wuli wajulu yayi a awdu ye kenesigi
etara kene sigi kebe wajulu ke edum bala ka zirin de damogo ye eblara zirin dalawa ek afora kika wajulu ke wayu lase kwa balliku ma unzila ilayka yayi kuma nana tuguni du Quran sura duru maida aya bi woroni wolola balliku ya ayyuhar rasul yanga chide yanga muhammadu emumbe ka mbala ka chi lase ne togo ne ala togola balliku ma unzila ilayka fende lase mun jigina eka bukari ma jiga ala kraka muslim ma jiga ala kraka najul balaka e balaka kala ka wajuru keni muye ama jiga ala kraka mun jigina ala kraka wanu nasul min alquran korna de jigina ala kraka korna surata ani wolonla a verset bisheke anifla wa kaka ode kalan wa ana atlu wal qur'an sura mugani wolonla namli ay be kono tonifla kaka korna de kala nay korna kala kaka munke korna sura bidru suratul kafu ba ay binani ani ay duru kaka wajulu ken qur'an yi aka karamo biga wajulu ken qur'an yi adum fora ko suratul azabi kono korna sura bisabani saba aya mugani kele ko kira kera la degala son heremay ni awtaye ala ko ya ani kiyama ko jak ala ko inte ala ko ye jako inte kiyama ko ye ala kira tumbe ay ala kira fatura wajulu kan wajulu jume wayu lese kan wayu jume wa uhiya ilayya zal qur'anu li unzirakum bihi wa man balaka innakum kabako Quran sura woro bakan ko fo sura ayatani konoto ako ala kira yere de bala ka fo ko karamo ko keni allame ala kira Muhammad Lamin bebe ki dambe ko ala kira Muhammad Lamin Muhammad ya dota Muhammad ya bota Muhammadu ko ala ko Muhammad Lamin mu flen yede ko kun fe kuma fo bakate wayu de bena ama Quran sura lolo sura najmi a verset sabanani kati fo faka ke wayu dinana ala kira fleka kuma korna korna sura woro bagan ko fo suratul anami a verset tani kononton ko wayu munana ale ala kira ma ko wa uhiya ilayya hazal qur'anu hazal bukhari bal ay hazal muwatta maliki bal ay hazal laqadari bal ay hazal ye kabako wa uhiya ilayya hazal qur'an ko korna de wayu munana ale kirama ko yayi wulu ko ala kirata kuma akunfe ko abi wahi do sura mais ala yo de fiu mais ay wayi mun soro e bala ka mun fo taw e be ka bugari mun fo ni ala kirata to ko bugari ya la kale o ta chenyewu chentewu e bo don ala bo don e bo don ni tun to don ifle ko don parce que ala kira yere do kima ko wa uhiya ilayya hazal qur'an korna de wayura kana ale muhammadu ma wa ale wajulu ke ale bagali ke ni korna kelen peu de ye ala ye ale sere ye ola ala ye ale sere ye ko ale ma do wera fo mogo ye ni korna te aw o don klema ala kira ni jamakulu mu ye nyogon ye ale korna bi na yoro musara korna nana bamoko ya ala kira ma se yawu wa kika don ka fo ale ala kira ale man go fo mogo ye ni korna ite afora ye kaka ke chugomina de ayake o chugal balliqu ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma balagta risalatahu wallahu yasimuka minan nasi Quran sura duru maida aya bioroni wulula ko mom lamin ko fen la se de mu jigina eka ni mo la se mande alaka ci fo de ay ni ma korna fo jigine fo mo ye imane alaka dina kuma fo mo ye e bugari fo baga ay ekote muslim fo baga dina yoro do te laqadari fo baga ekote mota maliki fo baga ekote ko wajulu kabe ka wajulu kena munu sigide ka o wajulu keni qur'anu de ye wajulu te keni kitabu were na abora kitabu jiginunde kitabu jiginendum fora ye ko tarta ya do lijira ya do qur'ana ya do ye ka sura ka fiye ko momodo afo qul ya alal kitabi aw munu kera kitabu tigu ye afora kitabu tigu o dona ka ba tawrata lijila qur'an ya alal kitabi qur'an suratul maida a verset bi woro ani shegi ya alal kitabi aw munu kera kitabu tigu ye lestum ala shay'in aw te por yere de la mine foi hatta fokata fo tikimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum tawrata kiri linjila kiri korana kiri fo auka soro o kono de mine ibo de fo ibo de walia o de dina ye
ne do wera fo ko lestum ala shay'in ite fo yere de la por Bugari tigi ite fo yere de kan muslim tigi ite por yere de la kadari fo baga te fo kan mota maliki fo baga te fo yere de kan lestum ala shay'in aw te por yere de la korna sura duru e bisa ni wuliwa e ka karamo ko bisa ni wuliwa ayi e ka karamo ko tisa ni wuli e ka karamo ko ka misheni koro karamo ti bolo mun bisa ni wulidu hatta tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum lestum ala shay'in hatta tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum aw te por yere de la nini kitabu saba mun ko fora e korna sura saba aya saba kitabu saba asigna o kelen kono korna sura duru aya bi woro ni shegi hey che itingalum ko antasa ika bugarte cheisa kana wajulu kenai afara ko kira ka korna de kala ka wajulu keni qur'anu ye fasakir bil qur'an man yakafu wa idi korna sura bi duru aya bi nanni duru kaka wajule ke ni qur'anu mo mum be sira ala nya una sigu ko o de ko son shahidu ni be wajule ke mo kelengele mo kunan di kelengele mun be baro ni me ni ala nya sira nya jonde do o be sigu ko be ala ta ndeke iti ala ta ke shahidu ye de hayi kana sigu kuma na de kana an yero yere nyini ka don ambala ka mufo ni adone e klo la ika qur'ana daile ni tara soro kuma ni be limane ko parce que ayo de fo kon limane jonte do were Quran surah ambesin katanga bakaratuma Quran surah fula bakaratul bakaratu aya nani duru wallazina yu'minuna bima unzila ilayka min rabbik yayi wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Quran surah suratul baqarah aya 7 aya 8 aya 2 aya 8 aya 2 ako momo lamin limana jonte mo were ye koyi olu ye mo de mun limana lendo bimani kitabu mun jigina e ala kira kan o kitabu dun te Bukhari o kitabu dun te lakadari o kitabu dun te muata maliki o kitabu ye Qur'anu de ako olimana lendo o kitabu la mun jigina e ala kira kan o kofe olimana lendo bimani kitabu munun tun jigina ka kon e ala kira tanya de o dun jume wanu nanzilu minal tawrata wal injila kabako yaye ay nene foye korna sorof la kono bakaratu akon limana joy limana joy ankera limana joy foy ebe Bugari kala ete foka jenwule ete limana joy akani yere negande ebe sa ebe do jahannama kono parce que ete limana joy limana lendo Bugari ka kitabu de la Bugari ka kitabu te kitabu jigine limana lendo muata maliki de la muata maliki ka kitabu jigine te la kadar mumbi bolo ne bala ka kala kitabu te mun jigine ndo wani limana lendo ola ete limana joy parce que ala fle ka limana joy ka définition di ma korna sorof la bakaratu kono nana bakaratu surtout bakaratu awoke aya nani aya duru ayo de fo yé à ceux qui croient à ce qu'il a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent, certes, dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Comment vous l'aider? Ni a ato kan foli ni bi to kan deme hol mena jonte mo were wode mununde do wallazina yu'minuna bima unzila ilayka mo jigina e ala kira kande hol mena ndo kitabu de la o ko fe kitabu were ubey kitabu munun jigina koro hol mena lendo ulu kitabu de la wa o tigla mo ko nunu de aha tigi jati ko nunu de ye mo ye munun ko ni so ndo kiyama time iyaye karamo ko nusigale me kiyamata la de parce que o limana lenta o ye korna chentige nu da bare me o man limana ni qur'anu ye parce que o te wajulu ke ni qur'anu ye o te korna kono kuma fo iye o te korna kono kuma waliya iye kabako ko wa ulaika ala hudan min rabbihim ko olu tigala mo nunu de mo ye mo munum bu utige ala kakanda sira yere de kan munum be ala tan kande
ko nu de don ko mo munu limene lendo qur'anu na o be klaka limene kitabu fanana kitabu munu jigine ndo ka koro ne tawta ko kuma fo niye linjila ko kuma fo ebe karamogo ka nyenye de wuli ko o ba tawta yelema lendo linjila yelema lendo danga den ala ko watammat kalimatu rabbika sidikan la mubaddila li kalimatihi qur'anu sura woro ba on ko fo sura aya keme ani aya tani duru kale ka kuma te seka yeleba ati seka fali ko ala ka kuma te seka fali tawta dunya ala ka kuma linjila dunya ala ka kuma iba blade ibe tawta de blaka do wara fo mugoy ibe linjila de blaka do wara fo mugoy ibe korna de blaka do wara fo mugoy o de ye ala ka kuma fali ni kuma were me ala ka kuma yere iti se ko yelema choko tola ne tawta ko kuma fo ibu ka nyenye wuli o mason wa ko tawta yelema lendo linjila yelema lendo e danga de kitabu mumma fo ye e tara noro la bukari mo fo ye linjila bukari mo fo ye mo ta maliki ama fo ye la ka dar mo fo ye e tara noro ola kitabu mum fora e ke ka limana no e tara fo ko yelema la ko tawta yelema lendo ko tawta man ko linjila tey ko tawta tey ni tawta tey ko nan ba fi ke ka limana no yo ni tawta tey ko na ba fi ke ni linjila tey ko na ba fa ke ka limana naiwa ko na ba fa ke ka limana kitabu yelema lena wa ala ka kuma ko na ba fo ke ka limana ya tawta yelema lena wa ko na ba fo donc tigalendo ala yera la atigalendo ala la du donc ngo kabakodo donc atigalendo ala yere de lamine donc ala ba fi ki ka limania linjila yelema le nawa linjila ke kitabu yelema le tawta ke kitabu yelema ne bana ola kitabu mu yera ko ma fo ye korna yera kono bukari ma fo ye korna kono muslim ma fo ye korna kono na julu balaga ma fo ye korna kono usulul kefi ma fo ye korna kono tara limane ola be wajulu kene oye ala dun ko kay kana to ne tigara ila ki kana wajulu kene oye be ala kira de nofe ko ala kira te ni kitabu nu donc kuma te ka wajulu kene ni kitabu nduye ala kira to be wajulu kene qur'anu ye ko be de ala be kuma sense ambe ta dondoni abena muso ka sura kono nana suratu nisa'i a aya joli a aya keme ani mugani fula ako wa man asdaqu minallahi kilan kabako ko tugodi nena do karmoke ni kuma me ala ko wa man ko jonne be abika nyingali yere de tengu eka note atika tengu kunfin kande mogomuma ala ka dina kalanka nyefo kuma inte ala ka ale intéressé de kuma imbala ka wajibi kela ba nganani akima ko kuma kan wera ebe tien bo jonde da tien tigi jonde ye ko wa man asdaqu minallahi kilan jonde ye tien tigi ye kateme ale ala yere kan ko ebo o tigi donwa jonde ye tien tigi ye kateme ala kan dina tigi yere ala lillahi dinul kalishu qur'anu sura bisaba ani kononto suratul zumar a verset 7 dina gere dina tigi yere de ale alaye dina ale de taye aya dinfa ya kalfa nabi ibrahim ala qur'anu sura mugani fla hiji sura aya laba aya bi wulula ni shegi wode ko sa abtoka wele ko nabi ibrahim ka dina nabi ibrahim mais ko ale ya kalfa la de nabi ibrahim ka dina de do aya kalfa la sa denfa ya abi comme dembi bolo ebe fe ka don furu la balma ke wele kaka ke den faye ko mala ka expliquer ci wawral wal say ka famu ko o ti eke den joli srafe ka foko den halala yere den tigi den yere o ko ta ko aya kalfa ilako note den yere tigi be den fa yere be den yere fa abe mais aba di a dokoke do ma kaka ke den faye mariage la korofo bi ka famu akera adenye ko fana akera adenye mais a yere tigi de ye doni ye ko abi fe ko de fo ye ko dina yere ale ala jele te mo ko fe ni dina ide dina ale de tay Quran sura bi sabani kononton
aya saba comme a den faya aya takadi nabi Ibrahima ma nabi Ibrahima yɛrɛ de ye an tɔgɔ wele ka kɔnkɔrɔ anu yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ ka kɔnkɔrɔna jiginen ɲɛ Muhamadu yɛrɛ kan a ye an wele ko muslim ani kitabu jiginen kɔrɔ tɔ nunu y'a ye Tawrata tigiw ye silamɛw de Linjila tigiw ye silamɛw de Kuranɛ sura 28 baro daminɛna an y'o de fɔ i ye Kuranɛ sura 28 suratul Kasasi aya 52 ka jigi ko olu ye muslimu de ko olu ye silamɛw de ka kɔn Muhamadu yɛrɛ ka kitabu jiginen ye ja olu tɔgɔ fana ye silamɛ ye mais manto tɔgɔ ye yahudu ye kanda jɔn Kuranɛ suratul Sajida Kuranɛ sura 32 aya 23 ka taa bila 24 nasara kɔrɔ ala dɛmɛ ɲɔgɔn Kuranɛ sura 61 suratul Saf o tɛ wa o de don a aya laban aya 14 na nabi Isa nɔfɛtɔ mɔgɔ olu bɛ wele nasara ala dɛmɛ ɲɔgɔn anw ka manto tɔgɔ i b'o ye suratul Anfali kɔnɔna o de don suratul Anfali kɔnɔ Kuranɛ sura 8 a verset 64 ala kira tuguɲɔgɔn mɔgɔw o bɛ wele danabaw mumin kabako danabaw wa ni manto saba olu de bɛ wele silamɛw yɛrɛ kolonbagaw parce que i bɛ yɛrɛ kolon ala ye ni ala ka kumakan ye e tɛ ka Tawrata bɔ ala ka kuma na e tɛ ka Linjila bɔ ala ka kuma na ni ye Tawrata bɔ ala ka kuma na e bɛ Linjila bɔ ala ka kuma na e bɛ sɔrɔ ka Kuranɛ fana bɔ ala ka kuma na mais karamɔgɔ n'u y'o de kɛ o karamɔgɔ n'u y'o de kɛ o ye Kuranɛ tiɲɛtigiya mais o tilara ka ban Kuranɛ na kira yɛrɛ de ko ten Kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjuran Kuranɛ sura 25 suratul Furqan a verset 30 Muhammad Lamin Kando wa qala rasul aw ka kala rasul tɛ dɛ aw bɛ ka kala rasul kɛ ka ngalon tigɛ diina kɔnɔ o kala rasul tɛ nin ye dɛ ni ja kala rasul kan ka ye Kuranɛ de kɔnɔ kala rasul filɛ nin ye Kuranɛ sura 25 suratul Furqan faranfasiya tiɲɛ a verset 30 wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura ne kira kumakan ye dɛ a ko Muhammad Lamin de kumakan filɛ nin ye ka ɲɛsin ala ma a ko ne tigi Allahu ne ka manto mɔgɔ minnu bɛ wele minnu bɛ k'u disi gosi ko an ye Muhamadu nɔfɛtɔ mɔgɔ ye an ye Muhamadu nɔfɛtɔ mɔgɔ ye ko o manto kɔni banna o ye Kuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye dɛ k'ale ka manto mɔgɔ Muhamadu yɛrɛ filɛ k'a fɔ k'ale ka manto mɔgɔw banna Kuranɛ na o ye Kuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye Kuranɛ sura joli Kuranɛ sura 25 suratul Furqan a verset 30 o tuma o ye ala yɛrɛ ngalon tigɛ kuma tɛ kira yɛrɛ ma mɔgɔ min ko Kuranɛ ma wala a ye ala kɛ ngalon tigɛla ye o tigi bɛ maloya ka ngalon da ala kira la wa o tigi tɛ maloya ka ngalon tigɛ ka da ala kira la wa sinon kira kɔni filɛ k'a fɔ i ye k'ale ka nɔfɛtɔ mɔgɔw ale ka manto mɔgɔw ye Kuranɛ bila kɔ o ye Kuranɛ bila o kɔ o ye Kuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye quoi Tawrata tigiw y'o de kɛ o suratul Jumaa Kuranɛ sura 62 a verset 5 k'u ka misali kɛra fali misali ye yahudiyaw ale ye Tawrata d'u ma mais k'o ye Tawrata den kɛrɛfɛ k'u ka misali kɛra comme fali i bɛ kitabu barakaman kɛ ka fali doni ko a bɛ boci la carré kɔnɔna na pɔr a tɛ kitabu ni valeur dɔn ko yahudiyaw y'o baara de kɛ k'o tɛ misali ɲuman ye dɛ o kɔrɔ aw kana o ladege yahudu minnu danbɛra yahudu olu cɛ la ɲumanw bɛ yen nasara olu cɛla ɲumanw bɛ yen muminidenw olu cɛla ɲumanw bɛ yen mais fanba b'a la k'a fɔ i ye fanba de ko don wa fanba ye Tawrata bila wa fanba ye Linjila bila wa fanba ye Kuranɛ bila parce que kira tɛ ngalon tigɛ o kira y'o de fɔ i ye o ko ale ka manto mɔgɔ minnu bɛ ale nɔfɛ ko Muhamadu rasul o tɛ wa ko o ye Kuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye mais ala ye i yɛrɛ danbe a ko yala jɔn de bɛ yen waman asdaqu minallahi qilan jɔn de ye tiɲɛtigi ye ka tɛmɛ ale ala kan e bɛ mun fɔ o de ye tiɲɛ ye donc ala bɛ ka mun fɔ o de ye ngalon ye ala ko wala k'i kana mun kɛ wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtahi bayna zalika sabilan wuli cogo tɛ nin na koyi k'i kana i ka seli kɔnɔ kana pɛrɛn a kalankan ye wa seli kɔnɔ kalankan k'i kana gundo i da jukɔrɔ a bɛrɛ bɛ hakɛ camancɛ karamɔgɔ nafigi y'o fɔ karamɔgɔ fasiki n'i sera o aya ma i bɛ nin kuma kelen de fɔ nin ye ayatul mukamatu aya minnu jɛlen don ninnu tɛ ndalen kumaw ye dɛ parce que a ko k'a bɛ ndalen gosi
watilka al amsalu nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illa al alimun. Quran sura mugani kononton an kabuto a verset binani ani verset 7 kale ala be ndalen koshi comme ndalen nunu famu bagaw ye mogo ye munu ye kudonaw ye quoi aba fiye Quran sura 7 Ali Imran a verset 7 aya do be ko aya jelundu do aya do be ko oye aya balamininu de o balamininu ulu de ndalen ye quoi ndalen ala be ndalen koshi aba fo ko ina fo misal la Quran sura 7 surtout Rum a verset 19 aba fo kale be subo nyama na be nyama mbo sula ni tafsir ande la ka ke ka temeya nunu aya balamininu ye mais kana seli gundo oye aya jelende ndalente kabako e ka almamu ba maka abe seli gundo abe nganya fe Madina almamba abe seli gundo tawa abe nganya de fe bamaka almamba abe seli gundo tawa abe nganya de fe alako jonne tiye katame ale alaka wa man asdaqu min allahi kilan e ko seli be gundo obe korna yoro jume e ko seli fana be gundo obe alkorna fanjon foka yika karamogo sa ati seka o dalu dima alkorna kono hey jebi wuli karamogo te mali la de ate mali la ate mali koka mumbe seka yirila korna kono ko seli fana abi gundo ko lansara abi gundo ko fitri jo laban abi gundo ko safo jo laban flaka be gundo chete na kera seliye ate gundo e ko jugo dide ngo ala de côté e tientige kateme ala kanwa bon d'accord ala ko ima suratu nisa kelen kono nana a verset bishega ani wulonla abi nyingali wera diba tuguni e mo foko ala kira ka hadisa wa ay kasoro abi faka ngalonde da ala kira la quoi kuma fora ka ba ye korona soro wora ayata ni kono kira ko kalima do wera fodi korona te wa ala ye anjabi ka kira jeya suratul hakka kono nana Quran sura bi woro ani kono to e ma dilika ni me aya binani sabakata bla aya binani ani wulonla ko chedo ko wayu mun nana alakira mani alakira ya fo ko wa uye ile ya hazal Quran ko chedo dunde ko wayu bora jeun daba masa de yoro ko ni kira tunye kuma wera fo mun tani wayu ye ka fo ko ala de ka kuma de ni ka soro aya ni te aya nu te wayu nu te ko ne ala be alakira mine akan fasa juruma ka alakira kantige mbe kira kantige ni be alqur'ana kono e ko tugudide o ba yira ka fo kuma ni ye chien de kira mango fo ni qur'ana te dina na ayi ama foko adama de yana de ji soli ka de abise ka muso ci ji soli ka de o te wayuye o ya adama de ya kuma o de ani dina te nyogo esrala kira bise ka fo a muso ma te wuli ka de wal ma a dema de muso ma utumba bolo korno soro bisa bani saba ay bidu ni kono to abe de muso ma utumbe kira bolo abise ka fo ko a de muso ma do ma ta te wuli ka de wal ma ji soli ka de o te wayuye me dina ko do dina ko we wahyu de wode ko sa ko inna haza ni mun flen inna haza la fi sufi lula sufi ibrahima wa musa Quran sura bisegni wala sura ala ay tani kononton muga ko korna e baro koro de ka segi ka di ala krama ni wayi ka siraye ako akima ko Muhammad Lamin Alamede karamo keni e de ko Alamede ako korna konona na suratu nisa'i averse bisige ani wolumla abika nyingali do de tengu ihla ko ako kokora woman John de Bay woman asdaqu minallahi hadisan nana ogoko ala kira ka hadisa centede ala kira nana ni ala ka chikande boroye ko ala ka kuma kan kira nana no de atemana kira de fe aka bange mogo ye ko korre sura tani woro aya binani nani ko mun bala ka faye ka bange mogo ye ko ka bange mogo ye bo mun fora ye de o de fle ka kalan korna sura nisa'i kono korna sura nani aya bi shegi ni wulonla aya mun de fo ako man asdaqu minallahi hadisan ya hadisa me ko John de Bay mun ye hadisa tiye kateme aleka hadisa nyogon tei ko yala ibe hadisa jume de don mun kafsani ale taye ale alata mafsani mun ye ko ebo hadisa don wa eko Bukhari de ya lakali eko Muslim de ya lakali eko Abu Dauda de ya lakali eko Abu Hurairah de ya lakali eko Malik de nana na e mwata kono nana eko usili kefetigi de ya fo baro de do ko d'accord anyame bo sisa akima ko woman John de Bay woman asdaqu minallahi hadisa jume de Bay mun kawsani ale ala tayi mais ale ka hadisa ye jume ye ay hadisa ala ka
hadisa ye jumɛn a ye mun don kira da وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون كفر ده مديون مؤمنون aw munum be ko yere dambe ko aw kera mu'minu aw kera silamaw aw kera mu'minu ye kuma flede kuma ba flene Quran sura juli kono Quran sura binani ani duru zasia aya woro ako Muhammad Lamin wa tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fabi ay hadisin yaye ya hadisa me kale ala ye barokan mun nati ka kalan ala kira ye de parce que afora yi wa an atlu wal Qur'an sura mugani wolum la ay be ko to fla ko be o aya lamaw de do anye mun ke hadisa ye anye mun ke barokan ye kabako ko sisan o barokan ko fe kika ebi ta limene hadisa were jumende la muntenni yeko ala de bika o question di e karamogo kenima e mun bala kan lamede ala ye nyinga ko ale tani kofe mun kala na kira ye ni tie ka ke baro ye ka ke hadisa ye kira yo baro lase awma ni o ye Qur'anu ni ye wa man balaka innakum li unzirakum bihi aye baka like ka leseli keni mu ye ni oye ala yere ka hadisa ye ja korna ye hadisa ye Qur'anu ye kalanfɛ ye akono kuma ye baro de ye ko donc ka baro de don ala ye baro mun bo aka kira ye ka kon a yere ka kira ye aye ni baro kelen ye di kira temeneu ma o de ko sa ko inna haza la fi sufil ula sufi ibrahima wa musa nimbaro kelen de do segi kera ala kira ye Bukhari ta yinte ayata kono nana Muslim ta yinte ayata kono nana Muwatta Maliki ta yinte ayata kono nana kaba ko flede mbade silamaw ko be jamana kono de mun be kan lameni wakati na ika karamogo ti se ka ni kuma nunu wuli de ika karamogo ti se ka Bukhari yirila korona kono de ika karamogo ti se ka Muwatta Maliki yirila ko e kitabu jigine ye de ala dun ko wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ko kafirite mo were de mamun bala ka kitabu were dayele ka kiri buwa kono mun make kitabu ye mun jigina ka bo ala yoro korona sura joli sura duru maida aya joli aya benani ma kera kafiri ye mamun bala ka kiri bo kitabu were kono mun make kitabu ye mun jigina ka bo ala yoro Bukhari te kitabu jigine ka bo ala yoro Muwatta Maliki kitabu te mun jigina ka bo ala yoro Muslim te kitabu ye mun jigina ka bo ala yoro Tawrata kitabu ye mun bora ala yoro Linjila kitabu mun jigina ka bo ala yoro Qur'an kitabu ye mun jigina ka bo ala yoro wa o mun flene de wa tilkal afotugodi Qur'an sura binani ani duru sake Qur'an sura binani ani duru suratu Zatiya ambora ka aya mun kalan Qur'an sura binani ani duru ni ubelo ko suratu Zatiya a aya worona ayo kuma de fo ala kira nyana wu kuma kelene do kuma flate de ako tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fabi ayi hadisin ba'da allahi wa ayatihi yu'minuna kone ala koni ye aya de jigi kira kan ko kala ni chen jati ye ko oke boro ye ko ke hadisa ye ko yala ale ta ni kofe ko aw beta limane hadisa were jumende la d'accord boro were nana ima ko alla kalila de ama fo ko aya de do de ka alla kalila ko Bukhari tigi ya alla kali o fana ya me do de da o do de ya me o do da ko alla kira tumbe seli fana gundo ko alla kira tumbe lansara gundo ko alla kalila de ka yira jonne yae ni ya ka kuma glane de ala bina seli kanga kala to mena bina fo iye abina ofiye yoro jume abina ofiye Qur'an sura mugani kononto sura intogo suratul ankabutu nalo sura aya joli aya binani ani aya duru abi munde fo iye kabako utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi ssolata ye selime ye yame
utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata ebe seli jo seli ye salatam ye salatu me salatu sala hayya ala sala abika selimu wele sala hayya ala sala o seli de kodo ko utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata Quran sura muga ani konoto ay binani dur Muhammadu wayu mum blara kitabu kono kitabu jume wanu nazul minal Quranu ni Bukhari ka kuma ye ala kira ka kuma ye akanga ke wahi de donc seli be kanga ke nay pourquoi awte Bukhari kalanga seli ke nay pourquoi awte lagadar kalanga seli ke nay ako fen kala mu wayi rakabla korna kono nana e ka seli jona e korna sura mugani kono ta aybi nani duru mais o seli ni akalankani e kanga ke chogodi abina ni korna sura tani wolom la suratul Isra'i a verset kemeni tan ako wala ki kana munke wala tajhar bi salatika ya selin nana wala ki kana ke wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna zalika sabilan ko Muhammadu selin kana perane akalankai wa kana gundo ida jukura aberebe hake iba berebe hake chamanche seli bebe kete seli fana itiseka seli fana bo seli la itiseka lansara bo seli la itiseka fajiri jo laban kele ni bo seli la itiseka safo jo laban fla awbeka mungonde gundo itiseko bo seli la wa ayatei barotei alaka kumana mumbe ebe seka mumbo ka yira ka foko seli be gundo atei bo d'accord seli be gundo awba ke mais ayo boro soro yorojme ayo boro soro Bukhari ka kitabu kono ayo boro soro lagadari kono teba d'accord alako wa man asdaqu minallahi hadisan jonde be se hadisa la kateme alaka d'accord o beka boy wa e kanga limane hadisa jumende la kateme aletaka korna sura bina ni duru aya woro ko e kanga limane hadisa jumende la mine munte niye ko munte alata niye dina tigitayi donc ala be ka mun fo ye o ye ngalo ye me Bukhari bala ka mun fo ye Bukhari ka barokan o ye chie donc seli be gundo abe seli fala gundo abe lansara gundo ko nunu de ala ngaluntigiya o ya ala ngalon tigiya kabako wakati sera abal maketunde do Ousmane Bari aka téléphone numéro na ba fe ka soro e mun fo tiente dalubi bolo ka di amma korna kono ko selebe gundo ebe daludi o yere be ko tere Bukhari kitabu jigine ye mota malike kitabu jigine ye dalubi bolo ay tawrtani linjira tay fo yoromina ibo o yoro fo aye ko wanu nazulu minal muwata maliki abi yoro men iba fo aye o na nyona de to numéro di ko yoy no daluti bolo kana an wele ko amba Aisha de yalla kale abu hurere de yalla kale kana an wele o kama ko tante ambulo ko to ni tay ko lakum dinikum wala din kuma il faut kunte équitable de saita kan nga abika mo wele kana kornama wa man yakafu wa idi ala nyasranya jo unu asigu ko fazakir bil Qur'an man yakafu wa idi Qur'an sura biduru suratul kafu aya bina ni duru ambe Qur'an baro de bo ni mo mun limenere ibe sigi ko ibe Qur'an mine ete Qur'an mine anye abal maket ndedo wala téléphone numéro 66 12 08 66 66 12 08 66 salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La